دوستوں آج ماہ شعبان المعظم کا مبارک اور بابرکت مہینہ ہم سب کے درمیان تشریف لا چکا ہے۔ تمام عالم اسلام میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ آج ماہ شعبان کی 3 تاریخ پہلے اتوار کے دن جو شخص بھی یا رحمانو کا یہ وظیفہ پڑھ کر پانی کے گلاس پر دم کر لے گا، پھر جو تماشا ہوگا پوری دنیا دیکھے گی۔ آج آپ کی غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج آپ کے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگیں گے۔ آج آپ کی دکھ بھری زندگی خوشیوں میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا، جس بندے نے پانی کے گلاس پر یا رحمانو کا یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے گئے طریقے سے کر لیا تو انشاءاللہ غربت اور غریبی کا آپ کے گھر سے ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ آسمان سے دولت بارش کی طرح آپ پر برسے گی۔ آج ماہ شعبان المعظم کی 3 تاریخ ہے اور پہلا اتوار کا دن ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بیمار ہے تو آئیں آج میں آپ کو یا رحمانو کا یہ سچا عمل بتاؤں۔ آپ کی دکھ اور پریشانیاں، آپ کی بیماریاں دور کرنے والا سچا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، زندگی میں ایک بار اس عمل کو پڑھ لینا۔ اگر آپ چاہیں تو روزانہ بھی عمل کر سکتے ہیں، لیکن آج ماہ شعبان المعظم کی 3 تاریخ اور یہ پہلا اتوار بہت برکت والا، بہت فضیلت والا اور بہت زیادہ اللہ پاک کے نزدیک یہ اعلیٰ مقام رکھتا ہے۔ تو آج آپ لوگوں نے ماہ شعبان المعظم کی 3 تاریخ پہلے اتوار کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے لازمی پڑھنا ہے۔ آپ کی بند قسمت کے تالے کھل جائیں گے، آپ کے رستوں کی تمام مصیبتیں ہٹ جائیں گی، آپ کے رستوں کی ہر رکاوٹ یقین کریں ہٹ جائے گی۔ دوستوں ماہ شعبان المعظم کا مہینہ یہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں رزق اور دولت کی تقسیم ہوتی ہے۔ اس مہینے میں زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا آج ماہ شعبان المعظم کی 3 تاریخ پہلے اتوار کے دن یا رحمانو کا یہ سچا عمل، یا رحمانو کا یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے، آپ کے رکے ہوئے کام پھر دوبارہ چل پڑیں گے۔ دوستوں آج یہ عمل کرتے ساتھ ہی آپ کا نصیب کھل جائے گا، رزق اور دولت خود چل کر آئیں گے۔ اللہ والوں ماہ شعبان کی قدر و قیمت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ اس مہینے میں رزق اور دولت کی تقسیم ہوتی ہے۔ اس مہینے میں زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس مہینے میں ہر بندے کے نامہ اعمال کو رب کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس مہینے کو کملی والے آقا کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ ماہ شعبان کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اس مہینے میں مانگنے والے کی ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو 10 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ماہ شعبان کے مہینے میں 1 لاکھ مانگے گا تو میرا رب اسے 10 لاکھ سے نوازے گا۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے، آپ کے گھر میں غربت ہے، آپ کے گھر میں پریشانی ہے اور پریشانی بھی ایسی کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو آج ماہ شعبان کی 3 تاریخ پہلے اتوار کے دن یہ وظیفہ، یہ عمل صرف ایک بار کرنے کی دیر ہے۔ میرے رب کریم نے چاہا تو شعبان کے مہینے میں ایسی خیر و برکت ہوگی کہ وہ غربت، وہ تنگ دستی، وہ پریشانی جس کے لیے آپ کئی سالوں سے پریشان ہیں، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے وظائف اور تسبیحات پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی فائدہ نہیں ہو رہا، تو آج ماہ شعبان کی 3 تاریخ پہلے اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی اچانک آپ کے حالات بدل جائیں گے، کیونکہ یہ عمل بڑی تیزی سے اثر کرتا ہے۔ ارجنٹ بیسس پر اگر کوئی بندہ اپنی حاجات کو پورا کروانا چاہتا ہے، جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، آج ہر کوئی بے صبرا ہے، ہر کوئی راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، ہر کوئی راتوں رات رزق اور دولت سے جھولیاں بھرنا چاہتا ہے، ہر کوئی صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، تو اللہ والوں آج ماہ شعبان کی 3 تاریخ پہلے اتوار کے دن اس عمل کو لازمی پڑھ لو۔ آج میں آپ کے حوالے ایک ایسا خاص وظیفہ کرنے جا رہا ہوں۔ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ بلندیوں تک پہنچ جائیں گے۔ اللہ والوں ماہ شعبان کی عظمت و فضیلت بیان کرنا شروع کرو تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ یہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، یہ رب کریم کے پیارے محبوب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی بندہ نبی کریم سے اپنی پسند کے تقدیر اور نصیب کو لکھوانا چاہتا ہے، اس مہینے میں وظیفہ پڑھنے کا فائدہ پورے سال کا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں نصیب اور تقدیر لکھا جاتا ہے۔ جب نصیب اور تقدیر رب کی طرف سے لکھ دیا جاتا ہے
تو पूरा साल ना तो आपकी कामयाबी को कोई रोक सकता है और ना ही आपके लिए कोई मुश्किलात खड़ी कर सकता है। इसलिए आज मौका है, आज वक्त है। अगर आप अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहते हैं, मनपसंद फैसले करवाना चाहते हैं, पसंद की शादी के लिए पढ़ लो, कारोबारी मसाइल के हल के लिए पढ़ लो, आप घर में बरकत के लिए पढ़ लो, दुकान दफ्तर कारोबार में तरक्की उरूज के लिए पढ़ लो। अल्लाह वालों, ये अमल हर मकसद में आपको कामयाब कर देगा, कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी। इंशाअल्लाह ये वजीफा पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। माह शाबान की आज 3 तारीख है, पहले इतवार का दिन है। जिस घर में ये वजीफा पढ़ा जाता है उस घर के कोने कोने से गुर्बत का, तंगदस्ती का खात्मा हो जाता है। जो शख्स ये वजीफा पढ़ता है वो और उसकी औलाद दोनों दौलतमंद हो जाती हैं। दोस्तों, इतवार के दिन को बहुत से लोग लापरवाही में गुजार देते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये कोई आम इतवार नहीं है। इतवार के दिन तो बहुत से आते हैं, लेकिन आज माह शाबान की 3 तारीख पहले इतवार का दिन और आज इतवार के दिन ये वजीफा पढ़ने वाला हर मुश्किल परेशानी से आजाद हो जाता है। जो कोई मकरूज है मुकम्मल कर्ज से खुलासी हो जाएगी। बास औकात होता क्या है कि इंसान पर कोई आजमाइश आती है, कोई बड़ी परेशानी आ जाती है, वो लाखों करोड़ों का मकरूज हो जाता है, घर में खाने को कुछ नहीं होता और इंसान ये सोचता है कि इतना कर्ज कैसे उतरेगा। ऐसी आजमाइश में, ऐसे मुश्किल वक्त में सिर्फ रब की जात है आपके गुनाहों को बख्श सकती है, आपको आजमाइशों से निकाल सकती है। सिर्फ आपने आज के दिन ये वजीफा पढ़ना है। इंशाअल्लाह कर्ज जितना भी होगा आपको समझ भी नहीं आएगी कि कब और कैसे उतरना शुरू हो जाएगा। आपके कर्ज की अदायगी होना शुरू हो जाएगी। अगर आप में से कोई बेटी के रिश्तों के लिए परेशान है, माँ बाप अपने बच्चों के रोशन नसीब के लिए बड़े बेहतरीन रिश्ते हो जाएंगे, बच्चों को नौकरियां मिल जाएंगी। दोस्तों, आज का सबसे बड़ा मसला रिस्क की कमी है। आज हर घर का मसला पैसों की कमी है। दोस्तों, बेरोजगारी की वजह से पैसों की कमी आती है। पैसों की कमी से बीमारियों का इलाज नहीं हो पाता। पैसों की कमी से आपसे मोहब्बत खत्म हो जाती है। पैसों की कमी से कोई आपकी इज्जत नहीं करता और पैसों की कमी ही की वजह से लोग आपको मुंह लगाना भी छोड़ देते हैं, आपसे बात करना पसंद नहीं करते। पैसों की कमी की वजह से ही मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े बढ़ते चले जाते हैं, घरेलू नाचाकियां बढ़ जाती हैं, कारोबार में इंसान चिड़चिड़ा हो चला जाता है, हर वक्त लड़ाई झगड़ों से थक जाता है, हार जाता है, मायूस हो जाता है, बस वो परेशान हो जाता है, लाचार हो जाता है। लेकिन आज माह शाबान के इस बाबरकत महीने में, इस अजमत वाले महीने में, इस कमली वाले आका के महीने में जो शख्स भी ये खास तस्बीह पढ़ लेगा, अल्लाह पाक उसकी तमाम तर परेशानियां, तमाम तक दुख दर्द तकलीफ को उसको खत्म कर देगा। अल्लाह वालों, आए वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें ताकि आप लोगों का भी इस कार्य खैर में हिस्सा शामिल हो सके। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने इस अमल को करना किस तरीके से, जरा इस बात को ध्यान से समझिएगा। आप लोग इस अमल को सुबह नमाज फजर के बाद भी पढ़ सकते हैं, नमाज जोहर, नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। घर, दफ्तर, कारोबार, सफर में चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं। न ही वक्त की कोई पाबंदी है और न ही जगह की कोई कैद है। आप लोग इस अमल को मुकम्मल इजाजत के साथ पढ़ सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने पढ़ना, मैं यही कहूंगा कि तन्हाई में है। इस तरह से पढ़ें कि वजीफा पढ़ने में आपको मजा आए, अमल करने में आपको मजा महसूस हो, क्योंकि हर काम में लज्जत होती है, रब की इबादत में लज्जत होती है, कुरान में लज्जत होती है। तो लिहाजा मोहब्बत, अकीदत और अपनी पूरी की पूरी हुस्ने सुलूकी के साथ, यकसुई के साथ इस अमल, इस वजीफे को पढ़ना है। अब अल्लाह वालों, आप लोग दुनिया जहान की किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हो, आपका ताल्लुक इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, जिस दुनिया के हिस्से से आपका ताल्लुक है, बस आपने माह शबानुल मुअज्जम की आज की
3 تاریخ اور پہلے اتوار کے دن اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ رستوں کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیا جائے گا، معاملات کو بہترین کر دیا جائے گا۔ سب سے پہلے آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین بھی ضرور بولنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو ایک بار میرے ساتھ دعا کر لیجئے گا۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، کملی والے آقا کے مہینے کا واسطہ، اس مہینے میں رزق اور دولت کی تقسیم ہو رہی ہے، زندگی اور موت کے فیصلے ہو رہے ہیں، نامہ اعمال تیری بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے۔ میرے مولا ہماری تمام پریشانیاں، تمام تنگ دستیاں، تمام دکھ درد تکلیف کو دور فرما دے۔ میرے مولا اپنے سوا کسی کا محتاج نہیں رکھنا۔ میرے مولا ایسا بنا دے جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، رزق کریم کمانے کی توفیق عطا فرما، ایسا بابرکت رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد، جس کو کمانے کے بعد ہم سے نہ نمازیں چھوٹے، نہ اپنے والدین کے گستاخ بنے اور نہ ہی میرے مولا ہم تیرے گستاخ بنے۔ ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم پر چلا، ایسے رستے پر چلا جس پر تو نے انعام کیا، اس رستے سے بچا جس پر تو غضبناک ہوا۔ میرے مولا ہمیں اپنی زندگی کو حسن سلوک کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ بھی مقروض ہیں یا پھر جو لوگ سود کے چکر میں پڑ گئے ہیں، بینک سے لون لے لیا ان لوگوں نے، پریشان ہیں اور بینک والوں نے بھی جینا حرام کر کے رکھا ہے، میرے مولا ان کی خیر فرما، ان کی مدد فرما، ان کے لیے آسانیاں فرما۔ میرے مالک و مولا تو بہتر جاننے والا ہے، تو مسبب الاسباب ہے۔ میرے مولا جو مانگا عطا فرما، نہ مانگ سکے اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی توفیق کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، ملک شام اور برما کی حفاظت فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اگر اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو سب کی دعائیں قبول و منظور ہو جائیں گی۔ اب آپ لوگوں نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نمبر پہ اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہترین ہے۔ لیکن پڑھنا آپ نے 3 بار ہے کیونکہ آج تاریخ بھی 3 ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے بھی کوئی انسان جب کوئی وظیفہ پڑھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے کسی بیماری کے لیے، پریشانی کے لیے، مصیبت کے لیے، تنگ دستی سے نجات کے لیے، یعنی کسی نہ کسی مقصد، کسی نہ کسی حاجت کی نیت کر کے وظیفہ پڑھتا ہے۔ آج آپ کو جو چاہیے صرف آپ نے اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ آپ اس بار رب سے مانگ رہے ہیں، آپ کسی بندے سے نہیں مانگ رہے، صرف اللہ رب العزت کے سامنے اپنے مقصد کی نیت کریں۔ جو مانگنا ہے، جتنا مانگنا ہے، جیسا مانگنا ہے، گھر مانگنا ہے گھر مانگ لو، کرائے کے مکان پر رہتے ہو، ذاتی مکان چاہیے اللہ پاک سے مانگو، رزق حلال چاہیے، روزگار نہیں ہے یا کاروبار میں برکتیں نہیں ہو رہی۔ آج ماہ شعبان المعظم کی 3 تاریخ ہے اور یہ پہلا پیر ہے۔ اللہ والوں مانگنے سے ہچکچاؤ نہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں بیٹھو، سچے دل سے مانگو، اس طرح سے مانگو کہ اللہ رب العالمین سے آج لے کر ہی اٹھو گے۔ جو بندہ ضد کر کے بیٹھتا ہے اللہ پاک اس کی ضد کو پورا فرماتے ہیں، لیکن بیٹھنا آپ نے محبت کے ساتھ ہے۔ اور آج تو ماہ شعبان کی 3 تاریخ ہے، یہ 3 کا جو فگر ہے یقین کرے بڑا ہی باکمال ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی 3 تاریخ کو صرف 3 بار درود پاک پڑھ لیتا ہے اور پھر وہ عمل کو شروعات کرتا ہے، اللہ رب العالمین آسانیاں فرما دیتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے 3 بار آپ لوگوں نے درود پاک اول آخر لازمی پڑھنا ہے، 3 بار درود ابراہیمی آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब यूं महसूस करना है जैसे इस दुनिया जहां से आपका ताल्लुक खत्म, आप रोजा रसूल की जालियों के करीब बैठकर ये खास अमल, ये खास वजीफा पढ़ रहे हैं। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है? पहले नंबर पे आपने जो वजीफा पढ़ना है वो सुभान अल्लाह का वजीफा है। सुभान अल्लाह का वजीफा पढ़ते ही आप अल्लाह के करीब हो जाएंगे, आप अल्लाह के लाडले हो जाएंगे, आप अल्लाह के दोस्त हो जाएंगे। सुभान अल्लाह का मतलब है अल्लाह पाक है, अल्लाह की जात पाक है। सुभान अल्लाह का मतलब है अल्लाह की तारीफ बयान करना। और जब आप किसी भी चीज को देखते हैं, आप अल्लाह की कोई बनाई हुई खूबसूरत चीज को देखते हैं, तो बेसाख्ता आपकी ज़बान हाल से सुभान अल्लाह निकलता है, अल्लाह की तारीफ बयान की जाती है। जब कोई बंदा माह शाबान की 3 तारीख पहले इतवार के दिन सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह को पढ़ता है, तो अल्लाह के फरिश्तों से पूछते हैं ये कौन है जो अल्लाह की तारीफ बयान कर रहा है, मेरी पाकी बयान कर रहा है। कौन है माह शाबान के महीने में, कमली वाले आका के महीने में, इन खास कबूलियत की घड़ियों में सुभान अल्लाह पढ़कर अल्लाह की तारीफ बयान कर रहा है। फरिश्तों जाओ, मैं इस बंदे से राजी हूँ, ये जो मांगता है, जितना मांगता है इसे अता फरमा दो। दोस्तों, यही वो कामिल आमाल हैं, यही वो कामिल वज़ाइफ हैं जिससे अल्लाह वाले कामयाब हो जाते थे। लेकिन दोस्तों, आज हमें मांगने का तरीका नहीं आता, हमें वजीफों का फायदा नहीं होता, हमारे घर के हालात ठीक होने का नाम नहीं लेते, क्योंकि हम या तो जल्दबाजी में, लापरवाही में वज़ाइफ पढ़ते हैं, हमारे पढ़ने में, पढ़ाने में कोई गलती कोताही हो सकती है, लेकिन रब के देने में कभी कभी नहीं होती। दोस्तों, आज का जो मैं वजीफा आपको बता रहा हूँ, इसे आप लोगों ने अल्लाह वालों के तरीके से पढ़ना है। इंशाअल्लाह दुनिया आपकी कामयाबी का तमाशा देखेगी। सुभान अल्लाह को आपने सिर्फ 313 बार पढ़ना है। अब पढ़ना किस तरीके से है, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सुभान अल्लाह 1 बार हो गया, सुभान अल्लाह 2 बार हो गया, सुभान अल्लाह 3 बार हो गया। दोस्तों, आपने इस तरीके से अच्छे अंदाज के साथ, खूबसूरती के साथ, बड़ी तवज्जो और ध्यान के साथ अल्लाह के करीब होकर, डूबकर सुभान अल्लाह को 313 बार पढ़ना है। चाहे आप अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या सीधे हाथ की तस्बीह पर पढ़ लें, आपने सिर्फ और सिर्फ 313 बार पढ़ना है। 313 बार सुभान अल्लाह पढ़ते ही जब आप अल्लाह को राजी कर लेंगे, अल्लाह के करीब हो जाएंगे, अल्लाह के दोस्त हो जाएंगे, तो अब आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा सूरह कौसर का वजीफा है, जिसे रिस्क और दौलत का वजीफा कहा जाता है, जिसे पढ़ने के बाद आपके घर से गुर्बत, तंगदस्ती का नामो निशान खत्म हो जाता है, जिसे पढ़ने के बाद पुरानी से पुरानी गुर्बत खत्म हो जाती है। वो मेरे बहन भाई जो कहते हैं कि हमें तो वज़ाइफों का फायदा तक नहीं होता, हमारे घर के हालात बदलने का नाम तक नहीं लेते, आज माह शाबान की 3 तारीख पहले इतवार के दिन सूरह कौसर का ये वजीफा पढ़ें। रब्बे करीम से मांगिएगा, नया घर मांगोगे घर मिलेगा, गाड़ी मांगोगे गाड़ी मिल जाएगी, मकरूज हो कर्ज से निजात के लिए, शादी के लिए, कारोबार में तरक्की, उरूज, कामयाबी के लिए, दुनिया की हर शे खुद चल कर आएगी। सूरह कौसर पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। सूरह कौसर से बे औलादों को औलाद दे देती है, बेरोजगारों को रोजगार दे देती है, मकरूजों का कर्ज उतरना शुरू हो जाता है, घर से बेसकूनी, बेबरकती का खात्मा हो जाता है, दुकान, दफ्तर, कारोबार में तरक्की, उरूज, कामयाबी के लिए पढ़ी जाती है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर की तासीर और ताकत को बताना शुरू करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। दोस्तों, सूरह कौसर में अल्लाह पाक फरमाते हैं, बेशक हमने आपको कौसर अता करी, बस अपने रब के लिए नमाज पढ़े और कुर्बानी कीजिएगा। बेशक आपका जो दुश्मन है उसका नामो निशान बाकी नहीं रहने वाला, यानी जो नबी का दुश्मन है वही हर खैर से महरूम है। अल्लाह वालों, ये ऐसा खास वजीफा है, ये ऐसा खास अमल है कि जब कोई बंदा इन खास अमल को माह शाबान की 3 तारीख पहले इतवार के दिन सिर्फ 1 बार पढ़ेगा, अल्लाह पाक उसे छप्पड़ फाड़ कर इसके कसीर और इसके करीम अता फरमाएगा। आज आपने रब की अजमत और रब की शान के मुताबिक खजाने से झोलियां भरवानी है। रब की अजमत के मुताबिक मांगिएगा, आज अपनी हैसियत के मुताबिक नहीं, अपने मकसद के मुताबिक नहीं। ये देखिएगा कि आप मांग किससे रहे हैं, आप किसके दरबार में बैठे हैं और किसके दरबार में रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, तड़पते हुए मांग रहे हैं। अल्लाह वालों, आज सूरह कौसर आपकी तकदीर के बनतालों को खोल कर रख देगी।
इंशाअल्लाह ये सूरह कौसर पढ़ने के बाद आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि रब जब देने पर आता है तो ना ही शक्लें देखता है ना ही आमाल देखता है, वो छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। दोस्तों, हमें मांगने का तरीका नहीं आता। आपने सूरह कौसर को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सूरह कौसर को सिर्फ और सिर्फ 10 मरतबा पढ़ना है, 10 टाइम्स पढ़ना है। 10 बार पढ़ते साथ ही आपके बेड़े पार हो जाएंगे, आपकी तमाम की तमाम तंगदस्तियां इंशाअल्लाह खत्म हो जाएंगी, आपका जिस्म हल्का फुल्का हो जाएगा। अगर आपको यूं महसूस हो कि आपका जिस्म लरज गया या आपके करीब से कोई गुजर गया तो समझ लीजिएगा आपकी कबूलियत हो चुकी है, गैब से मदद आ चुकी है। तो समझ लीजिएगा अल्लाह ने आप पर अपना खुसूसी नजर करम और नजर रहमत फरमा दी है। अल्लाह वालों, अब पढ़ना किस तरीके से तरह मुलाहिजा कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये 3 बार हो गया। इस तरह से आपने सूरह कौसर को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 10 मरतबा पढ़ना है। जब 10 बार सूरह कौसर को आप लोग पढ़ लें, उसके बाद फिर आपने तीसरे नंबर पे क्या करना है? तीसरे नंबर पे आप लोगों ने अल्लाह पाक के 2 सिफाती नाम या रहमानो और या रहीमो को पढ़ना है। आप लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन को रब के नाम या रहमान से पुकारना है। अल्लाह वालों, यह ऐसा बाबरकत नाम है, यह ऐसा खास नाम है कि जो बंदा भी अल्लाह रब्बुल आलमीन को अल्लाह पाक की सिर्फ या रहमानों से पुकारता है, अल्लाह पाक उसके ऊपर रहम फरमाते हैं, अल्लाह पाक उस पर करम फरमाते हैं, अपना फजल फरमाते हैं। अल्लाह वालों, आज जो बंदा भी अल्लाह पाक को या रहमानों से पुकारेगा, अल्लाह पाक उस पर अपना फजल फरमाएंगे, उस पर अपना करम फरमाएंगे। क्योंकि आज माह शाबान की 3 तारीख है और पहला इतवार का दिन है। आप लोगों ने या रहमानु या रहीमो को किस तरीके से पढ़ना है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। या रहमानु या रहीमो दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 1 बार हो गया। या रहमानु या रहीमो दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। या रहमानु या रहीमो दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या रहमानु या रहीमो को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने या रहमानु या रहीमो को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 33 बार पढ़ना है, 33 टाइम्स पढ़ना है। जब आप लोग 33 बार या रहमानु और या रहीमो को पढ़ लें, उसके बाद फिर आज का आखिरी अमल आप लोगों ने आखिर में या रज़्ज़ाक़ु और या गनियों को पढ़ना है। या रज़्ज़ाक़ु या गनियों दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 1 बार हो गया। या रज़्ज़ाक़ु या गनियों दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया। या रज़्ज़ाक़ु या गनियों दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या रज़्ज़ाक़ु या गनियों को सिर्फ और सिर्फ आपने 41 मरतबा 41 टाइम्स पढ़ना है। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आपने अव्वल पढ़ा था। अब आप लोगों ने अपने दोनों हाथों को बुलंद करना है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में दुआ करनी है। अल्लाह वालों, जितनी ज्यादा दुआ हो सके, जितना ज्यादा अच्छे अंदाज में दुआ करेंगे, अल्लाह पाक आपके लिए उतनी आसानी फरमाएगा। मेरा राब्ता बहुत से लोगों से होता है, वो कहते हैं कि वजीफों में फायदा नहीं हो रहा। मैं उनको रिप्लाई में जब बोलता हूँ कि यार कुरान फायदा नहीं दे रहा, फिर क्या फायदा देगा, तो फिर वो बताते हैं कि हम वजीफा तो सही पढ़ लेते हैं लेकिन दुआ में शायद जल्दबाजी कर जाते हैं, हमारा दिल मुतमईन नहीं हो रहा कि हमने दुआ सही तरीके से नहीं मांगी। अल्लाह वालों, दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ इसीलिए मैं हर अपनी वीडियो में दुआ मांगता हूँ और मुझे ही देख देख कर अब हर बंदा अपने चैनल पर दुआ मांगने लगा है, वरना कोई भी दुआ नहीं मांगता था। ये कहते थे कि महफिल होती है, महफिल के अंदर नाम लिखवा दें, इतना दुरूद पाक पढ़ लें, लेकिन दुआ कोई नहीं मांगता था। ये दुआ करने का आगाज मैंने स्टार्ट करा है क्योंकि बाद में कभी महफिल होती थी, कभी नहीं होती थी, तो आपसे एक वादा रहता था, तो वो वादा हम लोग कभी कभार पूरा नहीं कर पाते थे। तो इसलिए मैं हर वीडियो में ही दुआ करता हूँ, आप सबके लिए दुआ करता हूँ और आप सब लोग शामिल भी होते हैं इस दुआ में। और इसमें बैठने से क्या होता है कि जहां पर अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता है, जहां पर रब का जिक्र होता है, तो वहां पर अल्लाह का वली लाजमी मौजूद होता है। तो अल्लाह वालों, आप लोग दुआ अच्छे अंदाज में किया करें और दुआ में शिरकत भी किया करें। और आपने इस अमल को करने के बाद कोई छोटा मोटा सदका जो आपकी तौफीक हो, आप लोग अपने सर पे से घुमा के किसी गरीब को दे देंगे। अल्लाह वालों, सदका हमारे बहुत सारे मामला को ठीक करता है, उम्र में भी बरकत होती है, सेहत में भी बरकत होती है, अल्लाह पाक रिज़्क़ को भी वसी वरीस करता है और रब का गज़ब भी
اللہ پاک کا جو غضب ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس لیے جو میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، آپ نے اس طریقے سے چھوٹا موٹا صدقہ، بے شک ایک مٹھی چینی چاول جو بھی آپ کے پاس ہے صدقہ کر دیں، اللہ پاک آپ کے لیے لازمی آسانی فرمائے گا۔ صدقہ لازمی کرنا ہے، کیونکہ آج ماہ شعبان کی 3 تاریخ ہے۔ یہ 3 تاریخ سال میں صرف ایک بار آتی ہے، اور یہ وظیفہ جو بندہ بھی پڑھے گا اس کے لیے ایسی آسانیاں ہوں گی، ایسے معاملات اس کے کھلیں گے، وہ خود یقین کریں حیران اور پریشان ہو جائے گا۔ ایک بار میرے کہنے پر یہ عمل کر کے دیکھیں، اور ویڈیو کو سب لوگوں کے ساتھ شیئر لازمی کریے گا۔ ہم لوگ ویڈیو کو شیئر نہیں کرتے، خود پڑھ لیتے ہیں، دوسروں کے لیے آسانی نہیں کرتے۔ اللہ والوں دوسروں کے لیے آسانی کرے، اللہ پاک آپ کے لیے پہلے آسانی کرے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔